أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ezo say enaka kra etwemuno Badr ehonsem ye komsheni kunko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensema hodo a nefa ne hono nsia hodo na ye kadia todwa na ene no efa Badr hono ensema hodo eni nsia hodo na ye de betodwa de ya kanu abakose mu na esefata se yehu se de khutbe di kan twa mu no ye kan ho asem no komsheni kunko Muhammad sallallahu alaihi wasallam enna mensa eno tena Badr na de toso mensa no ono so esoma Hazrat Abdullah bin Rawaha eni Hazrat Zaid bin Harisa so mun fo maninche Medina na mun fa Badr en kunim die no wano hoba en kobo ono mwana makechi no afi komshini ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam so eso ye esa se ye shishe se ono so dinani ebeche Medina na sa nkunimdi akwantufo we mu no na Madina makafo no a yati wo mo prison fo ni bi eka ho eba wo abakose mu mieti asese kwan so no na prison fo no emienu na meko no mo ba ni ntino na ko hyehyɛ sa bere no yekum wonom mo ba ko ene Nadir bin Haris na na de otosum yenu Uqba bin Abi Muayt nanso no onye obia na gitumu abakosemfo no alama ibn Ishaq ka de tudwa se free Badr eba no komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam abromu edru bia bi no catch oma wonum ekum Nadir bin Haris na Hazrat Ali enekum Haris na talbiya mu eba se na Haris ekasa ekoyi ho no ka se Medina kupon edin se Muhammad obekum me efrise odi enibi ahweme a ama me no me hunu se ase onyame a obekume na nipa no ekase okase onyame edin se eyesuro keke na ahye no ma na komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne huhu ena ahye wo enunti ena wo kasa no eti okade che Mus'ab se Mus'ab sa onipa yi no oyobia ono so no obe menti no ebe ya one onipa no nkokasa se de ebe ya prison fo ni mu no obe ma me onipa bi na Mus'ab eka se Nyankopɔn mamu no na oyobia ka ensem etiti se yi na woso na oye obia komchini kokoma salam fa ne ho na wo ka ensem ahodo na afa so komchini salam na chidifo na wo de oyaw kase pa na eto wo no so enti no saa ensem we nyane ensem wana etwemu
nti no sɛ kɔban sɛ yɛbɛbu akonfo a ɛnam saa suban bɔne ahodoɔ a woda na di nti ɛba wabakɔsɛm foforɔ mu sɛ Nadir bin Haris enuabaa Kutaila bin Haris ono ne nua bɛma no ɛfiri mu no okum no no ɔmo ɔto anwensɛm bi ebi mo nso ɛka sɛ na yɛ ne babaa na ɛtoo saa anwensɛm no a ɔno atire yi no ɔbɛgye Islam ɛtoo mu abra komhyɛni kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam saa anwensɛm yi ɔno nso bɛtee ho nsɛm no komhyɛni sallam esu na osunya ama ne kɔbaa sɛ na bɔdwe sɛ koraa nsuo no bi eduru mu na komhyɛni sallam ɛka sɛ saa anwensɛm yi no sɛ nka metie ansa na yɛbɛkum Nadir bin Haris a anka mehu no mmɔbɔ ɛde ne mfom so akyɛ no nanso no abakɔsɛm twerɛfoɔ no bi nso ɛkyerɛ sɛ saa anwensɛm yi nya deɛ ɛtumi kɔɔ so biara ɛwɔ saa berɛ no ne nyina mu no Otumfuo Nyankopɔn ɛnanim ne yie sɛ deɛ ɛna ɛyɛ nokwasɛm wɔ mu komhyɛni krokro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnam nakoma mmere nti no kyɛnsɛm wei esi a nanso no wei ɛyɛ komhyɛni krokro Muhammad sallam na humɔbra na ɛwɔ nakoma mu saa nso na ɛfa ɛyɛ Nadir bin Haris ho yɛnya abakɔsɛm sɛ ɔno no ɛnya deɛ omukum no sɛdeɛ yɛkaeɛ no na mmom no ɔtena nkwa mu a honai na ɛko no mu ɛno no nso ɛka komhyɛni krokro Muhammad sallam ɛho ɛkɔ ɛko no na komhyɛni krokro Muhammad sallam ɛmaa no ɛyɛ afunu mu ɔha afei ɛba wɔ abakɔsɛm mu ɛfa Badarfoɔ ne ho ɛfa nia baako no a ɔmo si yɛkum no no ɛyɛ Ukuba bin Abi Mu'ayt ɔno yɛsɛ Madina ɛkwan so ɛna ɔmo ekum no ɛwɔ Zabia bia hɔnom Hazrat Asim bin Sabit Ansari ɛna ekum Ukuba na ba bakɔsɛm foforɔ mu sɛ Hazrat Ali radiyallahu ɛna ekum no ɔkyɔkyɔ ni baako ɛkyerɛ sɛ Nadir bin Haris ɛne Ukuba bin Abi Mu'ayt ɔnom no na ɔnom no yɛ nkɔfoɔ a ɔmo so gyagu mu sɛ de bɛyɛ nkɔfoɔ bɛko ɛde atia muslimfoɔ no ɔmo yɛ nkɔfoɔ nso a na ɔmo ɛhwɛ sɛ ɔmo bɛtete muslimfoɔ no yie paanu nti na ɔmo asotwe ɛte sɛ na ɛkɔ de ma wɔnom ne nyinaa no ɛfa wɔnom mmienu eku ɔwɔ mu wei no ho no ba wɔ abakɔsɛm mu sɛ yɛntumi ɛnka sɛ wɔn nyinaa no yɛkum ɔmo ɛwɔ kwan so ɛfiri sɛ abakɔsɛm no bi meyɛte aseɛ sɛ ɛno nso yɛ abakɔsɛm a yɛhunu sɛ Ukuba bin Abi Mu'ayt no ɔno ɔmo kum no wɔ Badr bia hɔ nom a ɛna Nadir bin Haris nso ɛfa ne ho no wɔ abakɔsɛm mmienu no nyinaa bi sɛ yɛkum no ɛna afei nso yɛnkum no sɛ ɔtena nkwa mu atiri ɛna honai na ɛko mu no ɔgye Islam to mu a ɔno nso ɛkɔwuiɛ ɔkɔyɛ mogya adansedifoɔ ɛwɔ hɔ nom Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛwɔ ne nwoma Sirat Khatam an-Nabiyyin mu ɛfa Badr prisonfoɔ ne ho sɛ yɛkum wɔn mu mmienu no ɔno nso atwerɛ sɛ atwerɛtwerɛfoɔ no bi atwerɛ sɛ ɔmabɔ Ukuba bin Abi Mu'ayt din aka nkɔfoɔ a yɛkum wɔn mu wɔ prisonfoɔ no wɔ ɛyɛ Badr bia hɔ nom ɛba wɔ hadisi mu ɛma yɛhunu sɛ Ukuba bin Abi Mu'ayt Badr bia hɔ nom a ɛna yɛkum no na ɔmante ne sɛ prison ni na ɔka saa makafoɔ no a wɔnom amu no yɛde gu amena baako mu no na Nadir bin Haris no deɛ ɔno no ɛba wɔ abakɔsɛm bebree mu sɛ yɛkum no sɛ prison ni na ɔmo kyerɛ sɛ senti ekum no nso ne sɛ na ɔkasa nkurɔfoɔ no a na wɔnom ekunkum muslimfoɔ no ɛwɔ abra no ɔmo maka no na afei nso komhyɛni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ nabanoma ɛna saa onua yi ekum no ɛwɔ komhyɛni kroko Muhammad sallallahu anim na nkurɔfoɔ mu kum na Nadir bin Haris ɛka ho nanso no ɛnya deɛ ehunu wɔ baabi sɛ woyɛ Nadir esi nkyɛn a yɛkum obi foforɔ sɛ prison ni
na saa nso na islam nhyehyɛ mu no na nya de a ensɛm wei ebi ensɛm wei fa ho sɛ anasɛ nkyerɛkyerɛ wei wɔ hɔ nom sɛ ebekuma prison ni na wei nso yɛ ade a Quran kyɛfa ɛba ɛde fa ho na ɛba abakɔsɛm bebree mu miehunu sɛ Nadir bin Haris yɛkum no nso ne yehunu no abakɔsɛm foforɔ mu nso a ɛno nso ɛda adi sɛ ɔno wɔn ankum no na mmom no Badr eti no tena nkwamu kyerɛ ɛna afei hune yine kumu no na waye muslimuni a waka komchini kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrafo ne ho ɛkɔ bi na ya na ɛkɔba ne sɛ abakɔsɛm na yɛdi kaya kase yɛkum ne sɛ prison ni no enti ya na ɔmɔbu saa abakɔsɛm wɔ ne sɛ ɛno ɛwɔ fam nti sɛ wohwɛ mu a Nadir bin Haris ɛna ebia ka yɛkum no sɛ prison ni na ɛno no mo ɛka sɛ komishini koko Muhammad sallam ɛte edi free ne nuaba ne nkyɛn sɛ saa onua no ne nuaba ɛto anwensɛm bi na komishini ɛka sɛ saa nuaba yɛ ɔbɛ anwensɛm ɔto sɛ ɔmeti yansa na Nadir bin Haris ɔmo ɛbɛkum no a anka mama yɛ nkum no nti we ɛkyerɛ sɛ Nadir bin Haris yi ne si nkyɛn a obi afufuro bi ani ɔno mu a ɛba ne sɛ yɛkum ne sɛ prison ni we ɛyɛ Hazrat Mirza Bashir Ahmed nsɛm ka ɔno nso ɛtintim Badr ko ne mu no atamfo no wɔn mu akandifo bebree ene wuye na wɔn mu nipa aduoson ene wuye na wɔn mu nipa aduoson so ɛna mbɛyɛ prison for muslim fo nsase na wɔn mu ɛkyere wɔn mu sɛ prison for no deɛ yɛ nimpa na ebi mu bɔ ɛyɛ number foforɔ nso deɛ nimpa no ɛyɛ aduoson bawa abakɔsɛ mu Sahih Bukhari nguma mu sɛ komchini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne n'akyidifo no Badr da no wɔrebre ɔyaw ɛna to atamfo no ɛyɛ nipa ɔha ne aduanan emu aduoson ɛyɛ prisonfo na emu aduoson so yɛkum wɔnom na atamfo no wɔnom prisonfo wɔ Badr ko n'akyiri no ebi mu bɛyɛ muslimfo ebi mbɛgye islam to mu na ɛfa wɔnom ho no wɔnom kyerɛ sɛ komishini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyidifo ne mu no ɛyɛ Badr prisonfo no na wɔnom ɛhwɛ wɔnom yie paa na prisonfo ne mu no ebi mu no mutiri yie ma ne kɔba sɛ Islam nkyerɛkyerɛ no ɛne sahabafo no ɛne yɛ pa wɔn da na ɛde nkyɛ no inansunsuanso ɛwɔ wɔnom so bɔm bɛgye Islam ɛto mu na bakɔsɛ mu no ebi mu no mu ayɛtwerɛ mu de Abbas bin Abdul Muttalib Wakil Nawfal bin Haris Abul Az bin Rabbi Abul Aziz Zarara bin Umair Saib bin Abi Ubaid Makhzumi Abdullah bin Abi Saib Muttalib bin Antab Abu Bada Sahmi Abdullah bin Ubay bin Khalaf Wa bin Umay Jumhi Suhail bin Amr Amri Abdullah bin Zamma umumu frimu na we as Sauda bin as Sauda ano frimu enia Saib bin Ubaid ono so ebeye muslim ni Badr kuni mu no wo chaka baako saa chaka no ɛyɛ Roman fo ɛman no ɛkɛndie ɔmo nkunimdie ɛfa Roman fo ne nkunimdie ne ho no komishini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔhyɛ ɛfa ho na ne ho chaka no ɛne Badr ɛwɔ chaka no ne sefata se hasen su yebeka ho asem abra suratu rum ede bai abra na kopcheni ne komche gina bradu imfie enum na yebɔhyɛ ɛfa Roman fo nkunimdie ho na ne nkyiri mu no meka ho asem abra otumfo nyankopɔn suratu rum ne chefa hodo ahyɛhyɛ no oyi odwiri di ma komcheni no azata Abubakar radiyallahu anhu ɛkɔ Maka kronimu na ɔkɔkenkan saa chefa ya hodo de kyerɛfo akɔfo no ɔbɔ ho dewuro sɛ alif lam mim gulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin
ɛne sɛ wɔadi romanfoɔ so nkonim wɔ asase a ɛbɛn no mu, na wɔnom nso wɔn kuguo no akyi no wɔbɛdi nkonim wɔn fie kakraa bi mu. Makafoɔ ɛyɛ abosomsomfoɔ no wɔnom nso ɛbɛte saa nsɛm wɔ yi, wɔnom na wɔpɛ sɛ farisifoɔ no bɛdi nkonim ɛwɔ romanfoɔ no so, ɛfiri sɛ farisifoɔ no nso na wɔyɛ abosomsomfoɔ, ɛna makafoɔ wɔn nso yɛ abosomsomfoɔ. Nti no na wɔpɛ sɛ romanfoɔ farisifoɔ no ɛna bɛdi nkonim, ɛna na muslimfoɔ no nso pɛ sɛ romanfoɔ no mmom ɛbɛnya nkonimdie wɔ farisifoɔ no so, ɛfiri sɛ romanfoɔ no yɛ nwomafoɔ ale kitabfoɔ, na mo nsɛm no na Hazrat Abubakar ɛkɔbɔɔ ne dawuro, na ɔka de kyɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallam, na kɔmhyɛni sallam ɛbusaa ne sɛ tie biara no romanfoɔ no kɔmhyɛni ka kyerɛ sɛ tie biara romanfoɔ bɛdi nkonim. Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ɛkɔ kan sɛ mu yɛ de kyerɛ atamfo no abosomsomfoɔ no, na wɔnom ɛka sɛ ne saa deɛ a wɔnom ɛde agyinahyɛdeɛ bi ɛbɛto so, sɛ yɛdi nkonim a ɛne wei ne wei na wɔbɛyɛ ama yɛn, sɛ mo nso no mudi nkonim a ɛne mo no nso no yɛbɛyɛ sei ne sei ɛna ama mo. Eti no mu de mfie num ena ye agina hyɛdeɛ sɛ ebi mo nso ɛba kɔsɛm foforo mu kyerɛ sɛ mfie 6 ena mu de ye agina hyɛdeɛ condition. Eti no ɛba wɔ ngoma ba komu wa kyerɛ sɛ romanfoɔ a edi nkunim wɔ farisifoɔ no so no muslimfoɔ na ni gye pa na saa wɔ mu benya nkunimdie ho nkratoɔ yi ɛwɔ Badr bia abra Jibril alayhi salam ɛde saa nkratoɔ yi ɛbrɛ ɛyɛ muslimfoɔ no. Nti no wei ɛyɛ adeɛ a ne Badr ɛwɔ twaka, ɛfiri sɛ yɛ Badr da no ɛna Hazrat Jibril ɛde saa ne gyesɛm no ɛbrɛ muslimfoɔ no. Saa da no muslimfoɔ nya nkonimdie ɛwɔ Badr, saa da no nso ɛna romanfoɔ nya nkonimdie ɛwɔ farisifoɔ so. Ɛba wɔ Bukhari nwoma mu a ne ntire mu no alama nimdeɛfoɔ baako atwerɛ de afa ho sɛ abra a Faris ɛne romanfoɔ no ntam no ntɔkwa ɛkɔɔ so no, na muslimfoɔ no ɛpɛ sɛ romanfoɔ no ɛbɛnya nkonimdie wɔ farisifoɔ no so, ɛfiri sɛ romanfoɔ no ɛyɛ nyamesomfoɔ. Eti na muslimfoɔ no wɔ humɔborɔ ɛde ma romanfoɔ no. Saa nso ɛnam sɛ na wɔnom yɛ nwomafoɔ kyɛ sɛ ɔmo Nyankopɔn dwiri nwoma de ma wɔnom. Ɛna na Maka abosomsomfoɔ no yɛ Quraysh abosomsomfoɔ no, na wɔnom nso pɛ sɛ farisifoɔ no mom ɛbɛdi nkonim, ɛfiri sɛ na ɔmo yɛ ɔmonom ayɔnko. Ɛna na wɔnom nso yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo sa ɛsom abosom. Eti no nsɛm wei mu no Hazrat Abubakar ɛne Abu Jahal nkyɛm no ɔmo de agyinahyɛdeɛ bi atum, na kɔmhyɛni sallam ɛka ɛde kyerɛ ne sɛ nsɛm a yɛatwerɛ no wɔn ɛyɛ bid'a, na bid'a no atumi gyina wɔn ɛde ma mfie 3 ɛde kɔ mfie 9. Nti kɔmhyɛni ka kyerɛ Hazrat Abubakar sɛ ɔnkyerɛ ɛyɛ agyinahyɛdeɛ mfie nim. Eti no ɔmo ɛka sɛ romanfoɔ bɛdi nkonim, na otumfoɔ Nyankopɔn ɛka fa ho sɛ alif lam mim gulibati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ننتظر سينسى ألف لام ميم مني نكوبوا مني مدينة ودي روما فوسون كنيم واساسي بينهم, na wɔnom nso wɔn kuguo no akyi no wɔbɛdi nkonim wɔn fie kakra bi mu. Ahyɛdeɛ no wɔ Allah anim ne etire ne saa da no agyidifoɔ no ɛbɛdi ahurusie wɔde Allah mmoa, na ha sei no nso no agyinahyɛdeɛ wɔn de to ho na mmara da ho paa. Kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka ɛbɔ nsɛm yi ho ano ho ba sɛ romanfoɔ no bɛdi nkonim, na Arabiafoɔ no na omumu no sabre no so na Iran Khusro ne omo kanini ɛna na romanfoɔ no so Herakl, na saa aba mienu no nyina no ya de omo tintim omo amanyosɛm no ɛwɔ mfie santini mu. Na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛbɛ kɔmhyɛni no mfie num akyiri no ɛna saa
amaya kanifo mienu no entokwa kese pa sori ye wo no mu na Roman for no mu di Yesu Kristo ntiretireti etino na Muslim for no etai Roman for no echi ena Pharisee for no so no mutai eye Pharisee for no echi na sa amanyo kase mienu no wonum ebehia mu na Roman for no no matre ewo Egypt ni Syria and Iraq da wonum so atre free Armenia de ko Azerbaijan na America kremu no wonum tumi ji Roman for amani na free wonum nsem na Iran for na kendi for no dia omusi soma twetwe na wonum ekunkum enipa hodo na Iran for wonum ekunim die sabere no 616 mu na wonum wonum tumi ekoya ma wonum tumi Constantinople mo wonu nyina no mutumi eko to cheso a afi Roman for no esinchen Iraq any Syria any Palestine any Egypt na Iran for no ebetintim wonum amane wo mu na na afi wonum ensum nyankopon bi no eja na wonum esum na Roman for hunu se wonum edi ntwosa no dia omutumi ekoya ma Europe nyina no na wonum duru honom na sabre na Roman for kendi no dia eba fompa entina makabuzumzo for no wonum esi Muslim for na twetwe se de Pharisee for edin kuni mo Roman for so no sa pepepe na se Muslim for no eba wonum nchen a wonum abuzumzo for no bedi wonum sunkunim na sabe Roman for ni gina bere na ewo fom yi pa na wonum enihwe na afen so no wonum aban no ade a emu acheche kura na wonum ewo kendini ana mutumi ensi no ho kwan kura na ade a wonum enya mfaso ahodo bebre ene di free wonum nchen gudi ahodo a wonum enya edi free wonum nchen na Roman for no wonum etumi ababe mrepa mane ko ba se wonum ejina chede a Pharisee for no ede betu wonum anim no na dia Pharisee for na kendi no na ono se jira chede we kwa no peso be dia tumu na de ono na open se wonum ebetitre Roman for kendi no
na omode na betu nanim na se de be ya omu nyina no ebetumi aye nkrofo a wonom ebesom ewia no na ose nsemu nkyiremu no senti ba ene se be hunu boshe no se de esi ahyemafa na boshe no ene boshe be ya eno na medical kan na mesa kan ni bio alif lam mim gulibat rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده mene nyakopo wa mini madie na Roma wadi Roma fo so nkonim wasase ban no mu na wono mo nso wonkugu achi obedi nkonim wonfie kakra bi mu we achade no Allah enim ni echire ni sada no agidifo no bedi ahurusie wode Allah moa oboa obi a ope na ono ni otumfuo mobruhunufo no Allah ashe saboshe Allah immu ne boshe so saboshe no chochofo no echiro se semno insi ye no na yesemu ana kwese enyan shema kura ebeche ansa na tumi ashema ntino na eye maka bosumsumfo no ono ma yobadwen se ono mo edi agina hyede ebeto so na afi emfie kekretiri no Roman for achochofo ba ko efe no Edward Given efa Heracle hono otro se Roman for kandi ni ananka wa emre no America kretiri no afi 621 mu no Arcadius ebia hono mo no obeye kandini na o manfatu ho Arcadius mfatu ho na we Roman for ehini bia no na breso 408 BC ene 378 BC na ono kandini bia na watintimi pa na sade Heracles one na chidifo na srafo edi na ni kire odinani etre Iran for so ene ko sori ekon kase sa no we Roman for ni di Iran for so nkonim na wonum tsan ebenya wonum amama ya na wonum ashiri ni nyina na osesa ensem we no sa boshe surunko na komchini koko Muhammad sallam aka eho asem no osesa boshe na boshe surunko pa we enya sunsun so makafo no so ma ebi mo ebeji Islam etumo na Edward Given we enya sunsun so no so e maneka se no kadefa boshe no ho wase Muhammad sallallahu alaihi wasallam atoemantamu amai ahodo amai kese mienu wonum eko ana wonum ntam na Iran fo ebenyan kunimdie sonko pa
na afe so no bɔhyɛ soronko bi ɛbae sɛ emfie kakra tiri no romanfoɔ no bɛba bɛyɛ nkunimdifoɔ na ɔsɛ tiabɔhyɛ etumi ɛwɛhyɛ ma pa ma ne ba sɛ na ɛnasɛm bi animu na ɛkɔbaa ne sɛ romanfoɔ no ebenya nkunimdi etiri na ɛfa saa nkunimdi wei hu no romanfoɔ atwɛtwɛfoɔ bebree bɛyɛ wɔn mmoa ɛma wɔn ɛtwerɛtwerɛ nneɛma bebree nanso no deɛ na wɔn anim sɛ na yɛtetem afa romanfoɔ no nkunimdi hu a na ɛyɛ bɔhyɛ soronko na Tirmizi nwoma mu no so no ɔno nso atwerɛ wei sɛ abra ɛko no ɛsɔreeɛ no na atamfo no makafo abosomsomfoɔ no taa farisifoɔ no akyi fisɛ na ɔmo yɛ abosomsomfoɔ ɛna na muslimfoɔ no nso ɛtae ɛyɛ romanfoɔ no so ɛnam sɛ na wɔnom nso ɛyɛ nyamesomfoɔ na bɔhyɛ baeɛ no Hazrat Abubakar kɔ kenkan kyerɛ wɔnom na wɔnom ka sɛ na ɔmo de agyinahyɛdeɛ bi ɛbɛto so na ɔmo de mfie num ɛna ɛto so na kɔmhyɛni ɛteeɛ no ɔka de kyerɛ Hazrat Abubakar sɛ bede sini no ɛyɛ mfie mmiɛnsa ɛde kɔ nkono nti na ni ɔsɛ ɔmo de mfie bɛsedu ɛna ɛto so na ɔsɛ ɛyɛ Badr da no ɛna saa bɔhyɛ yi no ɛhyɛ ma romanfoɔ no ɛbɛdi ntwo ɛmabunu no bi ɛwɔ hɔnom a wɔnom ɛbusa nsɛm ebi mu nso ɛtwerɛ ɛde brɛme ɛbɛbusa me sɛ kwan bɛn so ɛde ɛbɛba bɛhunu sɛ Islam ɛyɛ nokwasom na afei nso na ɛbɛhunu sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɔyɛ kɔmhyɛni a ɔyɛ nokwafoɔ na ɛha yi no mafo bebree bi da ɛnasɛm ɛde fa Islam ho na saa abakɔsɛm ahodoɔ yi mu no wei adeɛ ɔsi etumi ehunu na afei so no bɔhyɛ ahodoɔ a ahyɛm ɛwɔ kwan koko ne mu ɛfa yɛ mmiri yi mu no ɔsi etumi ehunu mmɔfra awofoɔ no ɔsi ɛkenkan wei ɛte aseɛ na yɛkan de kyerɛ mmɔfra no sɛ ɛkwan bɛn so ɛna Islam no ne nukuredie ɛda adi Islam nukuredie adansidie deɛ ɛdɔɔso paa eti na hia sɛ yɛ no yɛbɛtere yɛnim deɛ mu awofoɔ no ɛna afei mabunu no nyinaa sɛ yɛbɛbisa nsɛm no ɛno nkoa nso mbɔ ɔsɛ nso yɛbɔ mmɔden sɛ yɛnkasa yɛbɛsua deɛ na saa pɛpɛpɛ nso na yɛnkuaku ahodoɔ no so na ɔsɛ yɛtu ɛma nimdeɛ ahodoɔ yi ɛterɛ ne nyinaa no nso wei yɛ asɛm bia na ho hia nti ɛna ɔno nso ɛbɔ ho aduro no afei nso so ɔbɛba nsɛm no so Badr ko no na bɔhyɛ berɛ no na ɛyɛ hijiri afi edi kan ɛhyɛ ma no ebi mo ɛka sɛ na ɛyɛ Sulhu Hudaybiyah berɛ so ɛyɛ hijiri afi ɛtɔ so nwɔtwe na ebi mo nso ɛtwerɛ sɛ Bukhari mu abra kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛde Islam ho nkratoɔ kɔma Kaisar no na Kaisar no ɛfiri Syria ɛbae sɛ ɔbɛyɛ n'asefoɔ de ama kɔmhyɛni koko Muhammad sallam na ebi mo ɛyɛ bi mo sɛ saa berɛ na ɛyɛ berɛ a Romanfoɔ no ɛbɛnya nkonimdie na mmom no nte saa ozo se ɛbɛwɔ abakɔsɛ mu no yɛhunu sɛ 609 ɛna kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɛyɛ kɔmhyɛni 610 ɛna Roman ɛne Farisifoɔ no ɛhyɛ aseɛ de bɔ ani na 613 ɛna saa ɛko no wɔn mo ɛbɔ ho dawuro 614 ɛna Romanfoɔ no ɛdi ntwo ɔmo ntwodie na ɛhyɛ aseɛ ɛna 616 Romanfoɔ no ɔmo ɛbɛdi ntwo koraa na 622 ɛna Romanfoɔ no nso ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn mo ɛbɛhyɛ ko foforɔ ase na 623 AD
na wɔnom nso etumi bɛyɛ nkunimdifoɔ na 625 mu no wɔnom nso nkunimdie no etumi ebewie ɛbɛhyɛ ma ebewie pɛyɛ na saa na mfie kakra yi na ɛdadi ɛma no ɛkyerɛ sɛ na ozo sɛ we ade a ehunu no alama shibli no mali nso enwoma mu Romafoɔ no wɔnom nkunimdie ɛfa ho no bakɔsɛ mu no Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib so atro sɛ nsɛm no bi ɛwɔ hɔ no mu a ɛfa ɛyɛ Romafoɔ ne ho Romafoɔ ne nkunimdie ho a bi mu ɛde ɛfa ɛyɛ Hudaybiya ho nanso no we ne nyan ɛyade a yɛnkasa bi a ɛbɔ abira ɛfiri sɛ wɔnom ɛko no ne nkunimdie ne ade ɛtrɛ yɛ akɔsi Hudaybiya brɛ so Hazrat Muslim radiyallahu ɛfa we ho no ɛkyerɛ sɛ komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oda so e wo maka na Arabia fo mu no nkrato ebede adi se Iran fo na di nkunimdi e Roma fo so etina maka fo no ani age efiri se wonom na mo nso ya bosomsomfo na Iran fo ya bosomsomfo etino Iran fo edi nkunim e wo Roma fo so ro na abaye wo ede yie pa nana wɔnom hu sɛ wɔn bɛyɛ nkunimdie fo ɛwɔ komsheni so nanso no otufo Nyankopɔn ka de kyerɛ komsheni sallam sɛ alif lam mim gulibati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin Roman fo no yɛbɛdi wɔnom so nkunim na ɔsɛ wɔnom ehunu sɛ mfie enkunu mu no wɔn Roman fo no sɛ aba bɛyɛ nkunimdifo na makafo no ɛyɛ ade wɔn ɛbɛte nsɛm wei no Azata Abubakar ene wonu mu bi ede eye efunu mu oha eye gyinahyɛde sɛ Roma Farisi fodi nkunim mu a ɔmɛma wɔn efunu mu oha na mmom sɛ Muslim fodi nkunim dia a ene makafo no bɛma Muslim fo no efunu mu oha na yarea Roma abra Roman fo no emudi ntwe wo Syria emire twam no ade a wono eko wono machi ma ebi mu eko bo mu ho adwa ewo Iran bia bia fro no mamara na Roman fo no emfa ho ene wonom dodo ana aba kitu bi no Quran bo she hu ti Roman fo no ebedi nkunim na afei omusa betintim Romfo kendie bio na abibi man ene amahodo no mu nyane sa be she woro munsa Hazrat Masih Maud alayhi salam ka di tu jase Hazrat Abubakar radiyallahu anhu abra wode gyinahyɛde emfienum atu dwa no komsheni ko one Abu Jahal ntem no saa bɔhyɛ yi no na ɛwɔ mu a mo atwerɛ sɛ alif lam mim gulibati rum fi adna al-ard wa min ba'di ghalabihim sayaglibun nana gyinahyɛde a wɔn mɔde ato so no Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ka ɛrekyerɛ wɔn sɛ na komsheni ka kyɛn sɛ bidi sinin no ɛyɛ ade a tere kosi emfie nkunu na Hazrat Masih Maud alayhi salam nso ɛfa ho na aka sɛ komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam abreso no Iran fo no na omo ya bosomsomfo na Kaisar Rum fo no so eye nyamesomfo no musum Nyankopɔn baako na we ene okadi tuja sɛ Roman fo no na sabe na Kristo fo no musum Nyankopɔn baako na no mundi ni sɛ Yesu Nyankopɔn ba na bra wono mekan Yesu nsemede kyerɛ Roman fo no Roman fo ne ditu mu no muka sɛ enya de omu ehunu Yesu sɛ oboro de Quran aka no so de biara da saa pepepe Nigeria bretie
na bawa hadisi mun so me yete sa inse mu ase na se Yesu Kristo gina bere no entra eye komsheni gina bere nti no bakwasa mu eba na boshewe enso ebeto odwa se alif lam mim gulibat rum fi adna Allah wa min ba'd ghalabin sayaglibun fi bid'i sinin la al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna binasrillah. And se Roman for yedi wonu musun kunim na emre kaka emfi kakra chi no emfi nkunu mu no mbe nkunim difo nana bemo ekase komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam osusu yetumi mienu no sabre no na ono no ehebo na okase abra Yesu Kristo ase sa ban sa dia ne sa na ebeka sa dia fa bo sha hudu nya na se sa da no yaw mai zan ya farahul mu'minu na jidifo no be yankunim difo ombe dia hurusie na badr ekono na sa na robo yankunim je mienu na ko akon ya dia bo sha bebre na ahemu ma tese Roma ene Farisi fo no boshe no ade na okora konkoni mu na sabre no na ade a Roma fo na di ntoda da Farisi fo no nsase ama Farisi fo no de omo sa to Roma fo enkronkro ahudo bebre so na we emeti asiese Farisi wono mo abosomsom fo no na ama makafo abosomsom fo na ye wono mo se wono ebedi nkunim ewo muslim fo no eso efise Farisi fo no edi nkunim na sabre na kopon edi boshe eba ese Roman fo no eba bedi nkunim enu nti ena sa sure yato ni din se suratu Rum edi Roman fo din ena to so na na okase ada Roman fo no ebedi nkunim no sada no so muslim fo no be nkunim difo maka fo no so na sanso enesiye efa ho no eba okwa nkunkuni mu se alif lam mim gulibat rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun min yakupwa min madi na Roma fo no ade a mu ebedi nkuku Roma mbedi nkuku na nakakachi no musaba be nkunim difo na o ejina sede a wo de to so na mfie miensa de kosi mfie nkuno na sada na be enejida ede ama muslim fo no sa na siye pepepe mfie miensa de kosi mfie nkuno Roma fo be nkunim di Farisi fo so na ye sada no so ena muslim fo esi enya nkunim di fi se sada no na badr ko ne da na Islam muslim fo ni be nkunim di afi okase we ade ya ndom wasugo nsusu hu ni enhwe se we chete de boshe ejina bresitie na bra muslim fo no na wonom mrepa na suru ewo na omuni akodi ahodo bia sanso na no omuni tumi bia sana na atamfo no so eka se sa ekuwe de be wiwi wonom kura yawma idhin yafrahu almu'minun no semwe ade a maye mboshe mienu se da Roman fo no benya nkunimdie sada no na muslim fo no so ebe nejefo nti no sa pepepe enesi yese kwa badr dano shema na Roman fo no so edi nkunim na muslim fo no so edi nkunim ewo badr na we ensem kan koso na efa komshini ho no yebe koso atwa ensem we so inshallah wo ye khutba hudu bebe mu na ya so wiya meye janaza gai bako Mukarram Farazali Abdul Wahid Sahib ono UK hase we enaka kretiri no ena ono so efri mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na oye Iraq ni ankasa na 2012 ena oye bayat ena oba jamaat ni mu na busuemu no oba ba ko ene ne hokeni na waja won mu watiri na oyobi a watwi Quran no egu ne tirim na mofra biri mu na watwi egu ne tirim na onyini no na
oye muslim ni bi a chese ne nkyerɛkyerɛ bi anu odine no unu ne seti be hwe haram na okosua de wo malam bi nkyɛn na obeye muslim ni a chese ofane o madendenden pa na sabere ni nyina mu no no wona asɛm nso wona adwene mu sɛ islam na yɛ no kwasoma na asɛ nyɛ no kwasom na na yɔnko bi kristoni a onya nsunsuanso wɔ ne so na islam na asɛm wa ne wona koma mu ɛne nsɛm bisa hodo ne wona koma mu no wanya no yie nti okoye kristoni afi na kakra tiri no komchini koko Muhammad sallam ho do esan ebehye ni mu bio ma ne sa be muslimuni ni nyina mu no na oyo ye jumadene in Basra University na okonya degree na one College of Business Administration and Economics no kosua na oyo bia opeka sa hodo pa ntinom osua borofo kasa esua French kasa esua Spanish kasa esua German kasa na Russia fo kasa bi nso no onim 2009 na one no hokani onom ebetena UK ha otumfu nyankopon edom no obaba ewa ha na bra oba UK no farasa ehwe MT Arabia na ohunu muni ode ne misa ni nya no afi boshe mezali islam ni ko de beda di tire no na oti eye boshe mezali islam ni na mi sama do atura fa komshini kuku assalamu na ohunu we tire mu se susum kede ne otoso nan ohunu no ewo da esumu na na body se fita o manya mesem ka na han eni free nanim eba afi etiri no ohunu babunu bia na ne ho efepa na okita eye mike na okan boshe meza islam hun semede kire na osi enam so no 2012 eno etumi ebeye bayat Sheffield Dr. wa kwa friend Bilal Sahib enam no so eno beye Mehdi ani afi one no ekabo mu a na wonom esua nsema hodo de fa jamaat ho a meka kremu no wonom ehya se ye nkofo mu ebo jamaat ni chi dompa baba sai be kase unia Faraz Abdul Wahid Saib no ya Ahmedi ni ya kuroji na okinkan jamaat ni ngoma na fe manfo nsema mo de tu jamaat so no o ma no yie na we obi a Islam media brebia no obo nchidom na afi no so oni manfo disi ani ewo Facebook bo jamaat nchidom se nyankopon so be hunu moboda Tamim Abubakar Saib atro se Farasa na obi o chire nguma no ase na jamaat website timo ana wonom edidi sa adwuma no na ono so eka ho na yade ano no wode nsema hodo se ye jamaat mu se mfi jamaat mu se ye Arabiafo abrofo no de sansem ni na eba na okankofo a abrebia no mudi anim se wonom ebeyi nkrofo no na yobi a obo ye khilafatun ba abrebia Dr. Ayman Ode Sahib nso kade to ja se oni a wafiri mu Faraz Sahib na ne nimdi mu do yie pa ene na nyansa sonko ade a Mordecai no yie pa na obeka jamaat ne ho wancha kra na ono no fadeto ne ho so esu jamaat ne ho nimdi yie na afi no nsemisa hodo amanfo beka no atamfo no tumi o ka won mo no tum anase ne nsem ka no muntumi nya no afi Arabic website no na amanfo nsembisa ne ono ene koyi ya no ewo hono mo na obi odi akoma pa ni di ni juma na isembisa ni eja no ewo
articles bɛyɛ sɛ 800 ɛna ɔno nso ɛtwerɛeɛ ɛde fa jamaat ne ho na afei nso no ɔyi mafoɔ ano ɛwɔ ɔno mu ntwato so ɔde to jamaat no so yɛsrɛ otumfoɔ nyankopɔn sɛ onipa wafiri mi no ɔbɛhunu ne mmɔbɔ na wakorɔ ne gyina berɛ daa na afei nso no ne yere ɛne ne baba a ɔmo aka akyiri no nso nyankopɔn hu ɔno mmɔbɔ daa na yɛsrɛ otumfoɔ nyankopɔn sɛ jamaat no mu nso no mo bɛdi dwumaso ahodoɔ sei no ɔma yɛn bebree daa amen ɛso sɛ meyɛ asɔre wie a yɛyɛ asɔre wie a sɛde mɛsɛ ka dada na ɔbɛdi animu ayɛ ne gyanaza asɔre الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر